Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-ayah au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, nahusu bidzikri murabbi ruhina selerepon simulja Kiai Haji Bakri, terjukan murabbi ruhina selerepon simulja Kiai Abdul Razak, terjukan murabbi ruhina selerepon simulja Kiai As'ari, terjukan murabbi ruhina selerepon simulja Kiai Abdul Wafi, terjukan murabbi ruhina selerepon simulja Kiai Haji Farid, tersedaja para masyayikh, para kiai, para reng alim selain setak kobasa abdina sebut asma-asma agungnya pondong bersetengah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesadajana sangat abdina amul jaaki, terjukan sangat abdina natimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama epon Bapak Kepala Desa Kepora Tengah ki apanaken nggih menjetaun ning bibedara mati ku sebab gelem pian banyak lambena gela kiai telocor pian bah kasokan sateja tak usah erekan maki kiai pataule telocor teti saya patabani kepada bayi gula taoning mungkin panaken beserta perangkat-perangkat desa epon atau yang mewakili sesempat hadir tempat kadin to are manggen sebetan gula amul jaki sateja para undangan baik serabuna dari panaken atau dari luar panaken seampun soti hadir memenuhi undangan tuan rumah sekeluarga kangkui memberikan dorongan doa terhadap putri mereka sekasampet Zulfa Aulia
sebetan gulamul jaki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Al-Aqsa sirabu epon dari tobote dejeh sebetan gulamul jaki tuan rumah Bapak Haji Faisal sekeluarga seampun belengajeh ngorbanaki artana seeman kemanin ngorbanaki tunyana seeben sempen seolen rat melarat beriin resmi are mangken panikai patade demi kaangkui nyokoren atas nikmat papareng coma-coma dari ajunan epon Allah sebetan gulamul jaki yang berbahagia Nyonya Isti'anah sareng raka tercinta epon ingki panika menjiat magla boleh bulan menjiat seampun kaparengan nikmat coma-coma dari ajunan epon Allah kaparengan anugerah dari ajunan epon Allah searopa aki anak terjugan minangka amanat dari ajunan epon Allah anak panika paratan tretan siten gulamul jeki debuna kanjeng Nabi wal waladu an-nikah at-tazwiju barakatun wal waladu gipone kelopain pokoknya artinya anak panika anugerah dari ajunan epon Allah papareng coma-coma dari ajunan epon Allah jadi are mangken panika tretan munjiat panika punga sanga punga nah karena iparingin tetepan sarang ajunan epon Allah sebetan gulamul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah asyukur daka Allah dan gulaban para panjenengan sateja ibaja laku are mangken menjelang siang dengan cuaca yang cukup bersahabat karena biasanya mangken nika panas tapi ternyata sarang ajunan epon Allah mangken nika pondem tapi muka-muka enterentai patoron aban Allah walaupun ampun siap tuan rumah banikah terop seanti hujan banikah tak kira beda katoron din bian banikah di gula kiki ya keng di gula dari terpal cedai mon bagi nakiai kena salah daya cangken ngangkui pereng mon sepanjenengan gini gak ki korang dek remah panjenengan cangken beseh kodunga luar biasa nung bagi nakiai ngangkui ada bisa rekan katel ya Ulaban para panjenengan sateja sarang ajunan epon Allah are mangken parengin kesempatan kaangkui bisa hadir bisa along bolong neneng tempat kak dinto ben-lebe bentaretan bentatangke terutama dan gulaban para panjenengan sateja sepatut kaangkui esok koren karena dan gulaban para panjenengan sateja are mangken sarang ajunan epon Allah paringin kesempatan kaangkui bisa long-polong longku sarang para masyayikh para kiai para reng alim tempat kak dinto are mangken ne langker nika musola di lauk panika sateja para masyayikh asyokor gulaban para panjenengan sateja arapan tada lain dari tan gulaban para panjenengan sateja selaku orang bebe orang awam tan gulaban para panjenengan sateja kalaban sabab perpangkinan are mangken panika
along polong dan gula ben para panjenengan sateja sareng para reng alim. Muka-muka antren tapaso ada kata buna Kanjeng Nabi. Jaipun Kanjeng Nabi manjalasa aliman. Sapa-sapa orang separingin kesempatan, sapa-sapa orang jaipun Kanjeng Nabi sendak juk tojuk benreng alim. Kulongguan benreng alim ingat dan gula ben panjenengan are mangken di tempat Kak Dinto. Tikel pasir abisaos gula ben panjenengan. Tina makilah dari ada panika butuh. Dari ada gula ben panjenengan tak temu karoh. King ben Allah paringin kesempatan kulongguan ben kiai ben dalam ku longgu na gula ben panjenengan kor tak serebek nanang dalam ateh. Ya mun serebek tak bisa aja. Oba tu lian ongkuro. Jama bidabid keluarin bodeke hairi abid ya tak bisa aja umaman. Oba ambian maki serebek deki mun bani wakton Paleman tak kira Paleman ongkura. Dah jaga aja bayi ongku. Bisa ju toju benreng alim gula ben panjenengan kulongguan inga ari mangkin nika katon tada gunana. Apa mun secara urusan dunia ada tau lena patan kulongguan ben kiai tapi paki cek pon Kanjeng Nabi waktuna gula ben panjenengan dalam kabadaan pet mepet potosan masuk ke neraka sekali masuk ke neraka sekali dari budun orang odi itunya. Keng endak ju toju benreng alim maka cincin Kanjeng Nabi tak kira lecek katan gula ben panjenengan jaipun Kanjeng Nabi ajlasahullahu ma'i fil jannah maka orang gini kebekal long bolong toju ben sengkok paki kek reke ben sengkok abolong isi tong kenengan ben sengkok paki neng iya akhirat bi Allah bolong ben sengkok dalam swargana Allah amin Allahumma amin Allahumma. Along bolong aten gula ben para panjenengan sateja are mangken tempat Kak Dinto dalam setong acara ingki panika walimatul akikoh jaipun penata acara debuna gela walimatul akikoh proses penyembelihan akikoh are mangken dari nanda Zulfa Aulia panika. Jadi mana bibini anikam bi setong serena gun setong umbaman deki saten rapa kani nikin sekoni rapa kani kini ni sekoni roh iya bahasa perjembi setong uncung naje bunyon ngubun bro lagi anika sampai etoles di dojah walimatul akikoh tulisan yang harus ada konsekuensinya dari tuan rumah munting lebeda walimatul akikoh kotu beda sesambeli mari tak karicap kecapan wah makan kombi kau mendekir ya umpama tada pas apa jadi beda ada mau lah tada daigi moga-moga kalaban proses akikoh aremanggen Zulfatul Aulia banika tetiana kana sesuai kalaban pangateron orang sepoduan ingki banika tetina kana sesolehah seabek tidak ke Allah abek tidak ke Kanjeng Nabi abek tidak kareng sepoduan mas seneng dek ka satejena tetangga amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadim Kanjeng Nabi ampun abektah dan gula ban para panjenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera dari alam kebuduan nuju alam pangauningan kalaban badan adinul Islam atau peraturan odi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sebetan gula amul jeki akikoh
karena mungkin panika acara akikoh panika tong setong atengka seian juragi dalam agama. Malah sampai Kanjeng Nabi ada bu jaipun Kanjeng Nabi kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Kullu ghulamin sabadana anak kanak selahir ke alam dunia baik laki atau bebini pepeji anak gulaban para panjenengan zatejah murtahanun bi aqiqatihi ani kakinya mana epaketih kalaban akekana nak kanak dan gulaban para panjenengan zatejah gulaban panjenengan resmi andi anak tretan munjiat sarang isti'anah mangkin resmi andi anaknya mana Zulfatul Aulia. Ada hubungan antara nareng tua ben anak, tapi mana biki tak eke kain jaipon Kanjeng Nabi, maka anak gula ben para panjenengan sateja anikanya mana ki epaketi pada ben gula ben panjenengan nyaman lah pon epaketi pada bidan gula ben panjenengan andi emas andi sepeda atau andi tegel epaketi ka orang lain. Makipun tegel panika di gulaban panjenengan, emas panika di gulaban panjenengan, sepeda panika di gulaban panjenengan, tapi gulaban panjenengan mun ladung kadung epaketi tak bisa panapanin dek kabarang sekandi dan gulaban panjenengan. Sepeda tak bisa etompak, emas tak bisa yangkui, tegel tak bisa etamenin. Anapa? Polana pun epaketi dek ka orang lain. Pada ben anak sabanika. Kunya mana gula ben panjenengan andi anak, tapi umpama tak eke kain bi dan gula ben panjenengan. Hubungan orang tua ben anak paki terutama nang i akhirat tak bisa panapanin anak tak bisa bentuk gula ben para panjenengan sateja paki angkana ge kain monandi itu apa malah beda si ada buaki muncet la karta andi tak andi embi beda si ada buaki ajam beda Ibnu Abbas tapi ajam jaipon ajam gampong geng mun ajam potong tak cukup umur rojo 40 hari rukun ajam gampang. Nah ini akikah ni keperhatan tretan sedan gula amul jeeki akikah panika ritual yang ada dalam agama. Ritual dalam agama. Jadi agama panika ngajarin ritual kia benikun nak ring tua gula ban panjenengan dari ada sing ngajarin ritual ka gula ban panjenengan. Mun ring tua lambok panika banyak ritual saya lakonin kaangkui kabagusan odi neng alam dunya terutama paki neng alam akhirat. Banyak ring tua gula ban panjenengan mulai lambok panika. Mun na menepadi ngaji geluh asalamedan munceng goreng makai kun kateloh mon lambek setia tak usah aja ada tak pati percaya ke ritual je lah setia percayaan ke logika percayaan ke pikiran apa gunaan mantar uang muang orang kona banikam na menepadi na menecekung beda selamat namun ring lambek ritual ni kenyamanan lagi molong apa adi ngari apa adi molong aja kung laku ipolong laku iare mun rengkon na panika lemalam deki panika ngunjeng orang pangaji gelu pas selamat sedekain laku puru iare ada tekos berngabur mun lembodo ini lele selamat gak ada
Mun samangkin lah tak percaya keselamat lah penting bagus, lah penting anun buan mapan. Tinggal peros-toros bentekos. Dari pegel tekos tak milo nanangi Tegal ku tak itabang maki karoman. Beras sila mari son padi si mari son ruas si pala bagus. Lah temukun karis soka beria. Itu rok gilir dari bun baba ngkiba. Area mon lamba. Sabani kajukan urusan anak ritual mulai lamba ni kebanyak ampun. Dari rukurutan gulaban panjenengan, dari reng sepotan gulaban panjenengan, ritual kangkui kabagusan nak kanak panikah ampun beda. Selagi tak salah ke agama, ayo torok gulaban para panjenengan saja. Wah apa kunan cek ngocan ngak ni kebanyak ritual ni dari aduk. Hegi. Kan lahir bay, kan lahir mulai kan pelet kandung lambak ni ke berde pelet kandung mun saya tak pelet keng sarah gelu jadilah lambak berde pelet kandung dak budi ni kan mungkin tak ada pelet kandung ni apa ragu dan mantar wang muang pelet kandung keng berde ki mangken tahu ning foto-foto gula ban panjenengan lambak ni berde pelet kandung iberiin nyor geding mari genika eseram bode sing nginco telur bode sing ngocaki nginco telur bani kata oleh polan muang-muang nah iki anapa mak nginco telur polan ting la arembi mak letak usarat malarat temu jero bodon temu ke di luar dairo cu hajat langsung ntar ke jeding temu keluar tibi dairo bede saya ngak nikah nikah bede ijompo ribarin an kalebun bulaan banikan niat antara angingi ka kawisiro menurut marah njak mak panggem lu jangan engkau mon gempang ngaji di magi pitong kali agak biang ongku dah mon di gulem yan terutama si nomor 5 deh anak si nomor 5 di gula reng keluar apa nih kejak reng bini gula nih kini keluar apa nih kapatak kum tangkung pak kiludu on. Ya Allah, raja langsung mari keluar. Yang kak sanikan ini nyaman. Mi beda meslemes sekali. Ada bini yang sing lahir lagi. Oh, esotok dari atas kedua. Gula reng nengetin gula. Kek laki ngak jadi yang mun bini lahir. Cek kok rokok aneh luar. Tak mikirin si bini tepan abuang ben pateh. Nyaman ya. Benyan si laki kada tinggal sakit tabu arem parot sero nanti kelembian ibu kemet kembun butuh ban ya paneku danan di gulan ku ke kantor terus anak panika bini panika pak kilo duon aku etok esotok dari baba ban bidan tak tahu cek keluar pan kau tak tahu je mungkin tak urusan terus setia ikelu tak tahu je apa nih ikelu je kok keluar cerobot nampes darah nampes dia kerja malarat ongku reng tua gula ban panjenengan ngelahir lagi kan mangkan mumpah beda orang bengal kareng tua apa boleh kareng tua bini tak kira nemu seneng di itunya apa boleh iya akhirat kapioki mbian se usaha kapioki tak kira nemu kan Dimon nyari seneng, nyari soki, nyari nyaman di itunya. Ya ring tua nama apa lo rentar kak? Jauh nah. Apaan benembun ya? Nengi malarat ongku. Mari geni ke di gula. Tinggal tempong pak kidudu on. Wajah. Gula teke tekan rek mari. Ya Allah. Cek ring se masuk riberin kun. Yang ngari paling gun. Kinian njok tak pada bon bungkeleri aja magi yo ora tak pada aja ongkura ya ingat ko dunga ya paling gun kinian sekoni tapi ya mongkon si keluar ya Allah raja kan nggih malarat mangkana rengkon apa nih ritual kinco telur malih gampang lagi nyi ora saya kepen guru isabok neneng ibentalen ing isapoen tak tahu je apa tujuh dah lagi lahir ani ke ritual boleh tak buang-buang ritual orang kona nikah tapi ritual ada pak
tamunin bani kay bocoy pamapan. Bodoh sing ngangkui kunteng mun ka dokter. Kunteng cerapat mun rapak ka orang disa. Mulen selam mun lambok ki cuman paperangan Jepang ro. Ari bani ngangkui kunteng bani ngangkui belet. Kek benreng tua lagi. La. Kek. Apa? Mak le teku. Mak le tak usah aja se. Wah lamba. Iya pak umpama ni capok latin bakun puak. Iya tina tu orang kira buah. Si penting berdari tual lah ragal lu lah. Mari gede kek. Mari jadi ya. Ya sain. Papuruse. Apa mai papuruse cek tamun nih. Cek bekal tiba bedang dia. Bekal ancur. Maki ibe cuy di patepak. Apa? Karena can orang kona, can reng tua gulaban paraban jenengan sateja, can rukuru dan gulaban panjenengan sateja. Mon tamunin papuruse. Arya nak kana siandi tamunir ya. Bekal resek kiau di itunya. Ada Odin sulpar ya. Ibe coy. Montai beco jadi iya namo lako jadi. Makin tera kalangker tak kira mandi je. Ongko dah. Ada bagian si ubah, ada bagian si tak beco kan aroja. Beco kan ongko dah. Kitab ya ada keng ritual orang kona. Beco batu pak. Mari jadi mari beco. Pas esabok galem apa roh polok beri bujo. Male tak cepat buduh. Beri bujo poposa. Pas beriin tolesan bas. Mungkin kona lamba etolesen tamuni panikah etolesen ana caraka data sawala pada jayanya ngama gebedanga. Mun lambo ini zaman perang ruah. Gula banji dengan cek tolesen ngak gini ke pasrah aki ke kiai. Apa ndema tamuni kiai? Kiai ngardela. Kadang kita lesen lipa-lipan alif ba ta sa jib ha ho sampai kaya apa nak kana sandi tamun ni banika kudu alif pemale tarat malarat sing ngajarin alif njan renggon beni bah itu lesen I love you namolat ko ban butuh laungkura mompas tamun ni itu lesen I love you jadi tak tiba orang ja nangi itu lesen anak caraka berita ada tiba orang. Apa artinya anak caraka? Anak caraka, anak sengkok caraka ajarokan. Kok lebur ajarok. Deta sawala, cet sabalaan. Mungkin orang tak deti je takok. Benteretan. Mun benteretan deti meloloh. Ada baru ya, urusan tokar. Mun benteretan, ayo. Apa? Tamun ini tulisan anak jaraka deta sawala sabalaan. Ben jadi deti mun ben orang kiok pa. Kani gedak sekone bi sentak lah. Iyalah, tak bisa aja. Anak jaraka deta sawala. Pada jayanya, pada ngaku bener, pada sakte, pada ahli silat. Apuang dibudin baku takir sudah buang ya. Iya dibudin, iya ngama gebedang, iya deti bedang jadi kepi pak. Awan lamba, makin jauh tolesen ni ngak genika. Nih tamun nih. Itu olesen bi para masayi. Mal itu tireng bagus anak gula ban panjenengan. Cara nak pendem tak ben soromban. Orang kon apa ni? Mon andi baji lake. Tamun ini nak tu pendem ya dan Roma. Apa? Kan ni pendem ya dan Roma. Mak le orang si andi tamuni panikah, kek laki panikah, mak le bisa bertanggung jawab dek apa sih badan di dalam rumah. Jadi mun bodoh serangan dari luar, oh ngadepin engkau gelu. Urusan masuk kapi ke dalam, ada can urusan engkau. Dek iya wah. Mun rengkor. Coba pas pendem nengi ganteng. Mun pendem ganteng jadi pas nginepi ganteng melolo jadi. Butuh jadi. Atau apa pendem budin Roma, kek laki, tak bisa aja. Kiok gitu tak bisa je. Sabe iya ada mun kek laki. Mun ni bini sabe di ereng male tak nyol ke bunada. Lagi mangken jereng laki bini tamun ni pendem dia ada latin nara pendem lagi relajula pendem. Ya tolos butuh bas. Lagi
Alala ke en makini bini mun mangken. Arapa tamunin roi bendem ya. Salah sama ni kau orang kau napa ni kemun abun dema tamun ni kau tungas tete. Si abun dema orang tua lagi en munjiat ingat mangken. Pada bi gula munjiat ni anak pertama gula andi anak bini. Gula reng ajar kitab nenengi pondok panika tak pernah tak kepok benreng ho komareng abun dem tamun ni. Bi mat tua panika dopak gula ngaleh. Mari ngaleh kalak sepolo pasuk aki. Bo. Mak ingat gini kembian. Ba kan pakon pendem. Ba kalak boleh. Je le pakon matu jago aja. Cok ngocol dalil kan. Ya. Jak ya piye je mun ka matu laju neng lah. Lai beri nyaman ban matu lagi entar ngang aku. Iki mo anu aten karena mun saya pendem apa nika bebini. Ingat isti'anah ni makin ni Zulfa ni bini nikah tantona munjiat lalaki panika apa nih kau tu ada beda jauh gula suruh beda lambok jiwan mulako jadi tak mon orang koning abedaan lebur mon gula abedaan jiwa haitab jadi nggak pitru roba tapi mun demi kangkui anak male bagus, anak male lebur atenten, anak male lebur bersih. Paksa pakuna bedoon boh. Aku dungan, ke laki, gula aku dungan lambo. Nak kena setir, jadi mabeda kita jadi ambur hati. Pokoknya lah tak salah ke pangeran mayu lakonin ko. Mun aja ya kitab, mun nengi di mana ya bro, aja calain be. Ari adin peninggalan ring sepo mulai lambo suruh aku dungan apa anak saya pendem tamunin malele bura kodung dia sati kan benyan sita kodung ada tak kodung gianan dia je salah aki kadang ngepan ki buru mari yecet oh bun pasanan pendem tamunin patah usah kodungan bener pas tengkuanan jadi monta yecet merah kan banyak yecet merah cok koncon do setia kadang ngalak lima lambor pamira mulos dia. Kita tak kapi je. Sekonik gun beda sepergeman pamira dia. Lebur ngabis segi TV ro banyak si mira ngak jadi lebur. Orang gantong, yang TV bintang film jeteng genteng tindatin ya. Iya jan ratin mon gula benembian apa boleh gula bae pamira namu lako jadi. Orang jeleng molos bae pamira obun. Ibu tuh tadi barang je ngareng gerangan ro. Begeluran je mak ija berarti najela tak yonceng boleh lah tak apa. Aja punya ongku setir. Sambil magi amud gula tak alang-lang ambiana model. Ongku ra. Tak alang-lang amodil pon kapieki. Keng bes abeseki sambil atole ka budi ro. Atole ka budi dairo. Coba mudu deui mulolo. Amudil wana nang deui mulolo. Atole ka budi. Maksud atole ka budi dak ada bang. Anak sapan kok dairo. Mau nepan pada tukang ngarek deh jero je rasar je ni sergapan ro ongkur gelur saboran mun ada tadi pegelan je ongkur ro area engko yang cenggi kok sama unjeng kok mara gelur mun pegelan oleh pegelan je ada pegelan lah depak duit bener mai penyoro dah boleh atau oleh ke budi jadi ngapieki nak kana aduh ribet inten gular nang dan Roma se anyar gular nang desok pengkir tase ane se tahun baru oh ya Allah ngangkui sepeda wing oh bunyi pemira di atas orang kecil ngulos oh ya Allah butuh jadi janul mon se bote pendonan gelur mangkan topen mon andi agak baik boleh mon jiat itu paling nandi boleh ya cukup setong babenya dengan dia enam nguntong tak nyaman ya butuh kapi bah ini paling sukone lalema dari rumah di gula lalema kecil ki 6 geng mangken istirahat kelubolan anak di gula pun andi dia takut jandeng matura mon ge tapat ada jandeng matura ni bekir cepen dia kucilan aja cah ngi dia masa muatuan bonano anjur ya marah gula bek takok dia saya ikut ada atuan benanan tetapi pak pamenta gulu lek anu gulu lek
mentah gula sekecil gula jarum. Anak pun kompoi bekerja di gula ikan dang boleh jaga je. Mandra nuano bagi gelur. Tadi pendem. Cak pendem nang bujuk tamon nih. Aja bade ibu iki pataki bisa tahu sa pendem. Pagi pataki ku tepaki. Polan muntai ku tepaki pentain biaya bentuk kang jegen roh. Nje mak mengaki tukang jegen roh. Nje paduk jeluduk ke nentar ketian roh. Napa mau ngatamu niki? Enten dan gula ada no gula di internetan nih buang ke kasa bangaran. Ada pentain bese. Pendem bayi be jombon. Cek coba nane bujuk tamon nih. Mon setong rontar ke lombang norok ke kepi. Tamon ini na bolong. Aro senteran ke lombang ro makil pok tak kepok bodoh orang cantik bodoh orang songsongan ada apa tamu ini bisa iba bolong ada ke lombang nggak bolong nggak ada saro apa selopeng nggak bolong manganja ban romban mau nagabai boleh lagi panjenengan nih pendemen tamu ini nih nikah kenikah beni cokopkan kenikah tua sakoni kita dah boleh ritual lereng matura panikah yampon tung mari anak ni kapon tahu toju ani ke sahabat katana anak panikah dari pela karing tua mulai dari keluar sampai ke islamaten tak kira sahabat katana mandiin sahabat ke sokoh paling tidak sahabat kelencak tak kira gulur katana apa karena orang tua ko nalambeen panikah munnya be katana ko tuba dari ritual gelu apa ritual lah islamaten tacin mune jompo lambek bagian kebadan ni kata cin polor seyonceng panikaan antatang ke bagian sini gini rosrong akan ayo yuk makan tacin mula perak ya lambang akan tacin biar makin ada lah tak pada perak ngagok mari ngakan oleh separuh kita masuk ke dalam karena pekur sangang kui posapo buru kapi bodi seta pentong bodi selabu oh lambek lagi mari genikah resmi sabak kata anda tinggi sabak kata anda dia ada beji panikah isa diain talam talam panikah banyak esen Quran monreng Islam tinggi esen Quran esen tasbih esen napa nyaman kaca esen bedok esen kitab sabak pas romile aina pele ki bahasa nanan iya tahu anika kangku ngatawen karakter anak foto guleban panjenengan lebur ke apa anak guleban panjenengan temu dari talam panika dua pak alarbet du kelun pas ngalak tasbih alhamdulillah ikalak bon budu tangan nak lebur awirit ya orang lembok satia tak ada yang kuya lagi muntro tawa anak guleban panjenengan jak lebur awirit beri tasbih yukur coba beri tasbih ke kapi satalam apa sih beda malah lebur ke tasbih tangan nak pemberiin satalam tadi saya beli ya kini kesromin legend ini mah napanya mana oh teka anak panika keker kakak mah keker kata tasbih segala tangan anak lebur awirit lagi mah kalak boleh jong mau ngalak Quran alhamdulillah tangan anak lebur awirit ki lebur maca Quran lagi kalak boleh jong kalau temu ngalak soroyan mololo Nama kasabar Zulfari alena mengalak bedak molol bijeri tak buang busia bedak molol tadi bedak babak jauhin tapi muncul karakter anak-anak ni katen-ten paku dah jenguk ke bedak lagi ni kak ritual mulai lambat ni kak tak cepelang selamatan gini mungkin iberiin Quran iberiin tasbih iberiin bedak iberiin kaca aweng kapi ka lain nangisanan kalak nak tanda aja dibudin hapi na apaan ro se ngamungin pas keker kata lama wae kalak wah nyengir ya tengku jadi pas anan ada mage pengajian bakun basin ku api dah ya harus tepan ritual lo hapi mololor sabaan ini ku api dia tahu king jam ni kata ada
bagian kebadan makin beda pengajian kiai. Can gula nonduk mi merengaki dah ya. Amain HP dah ya. Beda si nonduk. Tedung. Labut turah. Ya membolan magi tedung tak ada apa aja. Alhamdulillah. Tedung neneng pengajian tak ada masalah. Ongkurah. Ada apa? Mi bola. Kompolan si malam bangken pimpin Ki Haji Bakri ban si lain bani ke masuk ke swarga magi si tedung jadi norok pakun norok. Masuk ke swarga ke api. Si tedung magi si cur ngoncur masuk ya. Ngudi si cur ngoncur. Lagi keng mun si tedung debak ke swarga tak kerjot. Jagain ban kanjana. Jaga-jaga masuk surga lah. Surga apa? Iya masuk ke surga lah depan lah iya. Metem mulai gila. Makan jauh metem mun pada pengajian malah masuk cengar ke surga. Tapi makin cengar mun masuk ke neraka pun mau masuk metem ke surga. Tak harap aja. Nagi. Leni keberatan teretan setan gula amul je kita ritual ni bunyak je bunyak. Nagi. Termasuk hari mangken banika akiko panika juga ritual sebeda eki sarang keluarga di tempat kadito. Arpan tak ada lain. Muka-muka Zulfa Aulia banika tetiana kana sebekus siapa te kareng sepoduaan amin Allahumma sakoni aki montero andi anak sebekus de remaja epon reng tuana. Dek remaja epon monjiat katipon apa epon isti'anah sulfa epateti orang bagus epateti orang coba anjaan. Yang kedua epon Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah anan sahab abai lahir ke alam dunia anan sahab abai tina ma anan bejing sekali lahir ke alam dunia dalam keadaan kosong socek kapi. Innama abawahu yuhawidanihi dari macan reng tuana peranan penting kangkui mateti anak ni bagus dari macan reng tuana mun can reng tuana beteti reng bagus insyaallah bakal teti reng bagus cara ada mah pa bagus reng tuana balebur ke bagus reng tuana balebur ke bagus umpama reng tuana lah tak bagus palebur ke bagus kan palebur ke bagus ya mun bisa pa bagus reng tuana lagi. Karena kebagusnya reng tua mesti toron kena foto. Can pepatakona mengatakan buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Mun reng tua na lebur ngunjuk kopean, tengkuanan mas. Takun lebur ngunjuk kopean. Reng tua na lebur nganduk dah. Tengkuanan mas. Mun tak sorongan nduk ya. Anu jong pakai jadi seragaman semira aja. Mentai gua. Nenggi lena deh. Makanya reng tuan apa bagus. Umpama tak lem bagus, cek putus asa. Umpama ni gula panjenengan pakun kita bisa jadi reng bagus. Palebur karena ka bagus. Palebur kau reng bagus. Makanya gila teretan monjiat panikah. Potrena panikah. Eca bisa ki ka kiai. Eca bisa ki kareng alem. Debak kareng alem. Serop. Ini barokah. Serop. Ibacain doa. Allahumma mil as-samawati mil al-ardi ilman wa hikmatan ya Allah antarin metatia antarin ni paposaah ilmuna ban hikmatah seposaan langit ban bumi serop lagi doain pokon doa si bagus ya Allah tina mah kita aja Arab pun lah salah tak tahu karden tak usah aja Arab dia zaman dulu ya Allah anan menjiat zulpa ni kagus teh antarin ni metatia nak kana sehat terus serop tetireng selamat terus serop malih bagus ini ya pada kadang pas guna mau beri ya temo orang ngadua si tepak ben si tak tepak gulin bibir temo mula kremek tak temo karo jadi berarti kengkun polan si lain amo gem alhamdulillah yang capok pedis capiro serop ya iya akal ngap kun. Nah ini makanya jak beriin kembang, jak beriin lenteh, gila guru. Aing guru jak beriin lenteh. Anapa? Astana kiai mak le nyeting kebun embunah anak gula ban panjenengan. Nyeting adi kiai panika, ani ke barokah lain. Nih dan ikan nih. Mumbai beri kembang, ya apa boleh pakai etak tak ibu dah ya. Ini kan jin apa aja dah.
Iya kan. Aja tahu sabri ini detil lagi ya astana kiai masuk ke kantor. Nih sentuhan kiai ini berharga jaga aja. Gula rasa akitibi. Gula putuh mulai dari pondok dan gula tahun yang napa. Bentak pernah dan gula terotet di tukang pidato bari tak pernah. Tak pernah terbayang nenengi compok mulai dari pondok sampai ke compok teti tukang pidato di tak pernah. Tapi waktu na dan gula ampun bi kesar kawi bari kedebu ne kesar kawi sapa dia gula habis ke kiai. Sapa? Khairuddin. Khairuddin siapa? Bani Safiuddin kok. Khairuddin kana. Khairuddin siapa? Khairuddin badana manton ke Ahsan jan gula. Oh, Khairuddin tukang pidato. Ya, debu kiai. Sakecap kun kisar kawi debu. Kiai mun adebu. Beni adu beni. Kisar kawi kun karo adebu. Khairuddin tukang pidato roy. Punten kiai, abdina tukang ngarek kiai. Oh, mun tukang pidato tujuna. Ya, debun kiai ku. Tujuh kan toh? Ngalagi rokok gula surya sebedo. Mun tukang pidato rokok sebeda. Mun kan mangkan gula kau beriin sebed. Gelur akan nak. Takomi bede sing ngonceng bolero pas tam gelur. Billahi kau ada bunga dia kisar kawi. Abu ni kok rokok engko. Engko andi mungkin beli rokok jadi gelur ah. Kingi torain ngomong tak beri rokok lu banter beda ngonceng boleh. Diki kiai beri rokok gula sebedo. Iya mun selain, iya selanjaran. Wallahi nih kah. Kisar kawi saya ada bunga nih. Mari kiai ada bunga nih. Gula aja habis kata betah. Ka guru nabi nih. Aja habis mau somat tua gula. Dopak kata betah. Matu apa nih nyium astana kiai Abdul Hamid Allahumma firlah ipari kaki. Ani kagak kepi. Tamu isi lain nyaman. Tung rapak kabagina gula-gula songkok jelang tepan. Bek mireng sokoni sani kejet lakar. Persis mukaddam Roger bang. Gula mana songkok jelang iko jen mukaddam benar kana. Yang mukaddam mate bon. Gula aja habis kake Abdul Hamid ngaku nekuk senika kiai pun iko paling niko. Nggak nih nih. Tak ngurangin tak lenget lebihin gula. Pas aku pak ya apa merena deh. Ya Allah gula ikut. Bus. Anika sampai mereng gula nganika. Gula nondo. Mengaan gula saya ke mengak. Mak sakancaan pada kami miak mak tadi singan alik. Cek gula pun mari kepak. Atanya ke kancah. Ben ngenalin kang kok gula ya. Napa ke? Njak mi ngenalin naraparo. Punten. Biasa nih. Nih mengan. Amun dia saking ngembian pas aja bis ke kiai pah ben kiai pah beri pah beda iya. Aja di Pak. Ba. Agak aja ke. Agak lain. Ari pada tuan mun teh gua. Butuh tahu lebar ketur aja. Neng laju. Ya Allah. Abdina ya Allah. Dayo. Lagi. Pamireng tak kersongkok ngan ikan ni. Mi beda matua ni tak ngolatin. Je guli petepokan tu ni. Tepak dengan bunan-bunan ni ke hamil. Dengi mangga banjir dengan mon andi anak pas sekolah. Andi anak pa montuk. Pas kelebe tokol ben guru nah. Ampian pas tuli nyambi rokok dupres guru na beriin rokok pas. Berarti potra da ampian andi jalan barokah pun. Enjauku beni gelar ya. Beni pas sebalik ke pola ni kopet takar kelocet. Oh, siapa jom? Siapa ben? Siapa sih kusi takar lek mentelek matan. Begelur ah, jaro mak san misan tadi. Ya guru pak, no kiai pak. Kiai saya di masih kopet takar ngaji jadi. Beni guru mau ngaji jadi. Allah mun dia, bayun ntar ke kelebuna. Mangkat ntar kelebuna. Doa kelebuna. Ya bun, tangan bun. Ya, kau pikirlah, carpetlah. Siapa sih anu? Gurun, siapa gurun? Anu, dari mana bun? Ngati leban. Ya, jangan baan jadi. Jadi benar mah. Ya, jangan kelebuna lagi rabuto. Lah tay jab ke kelebuna. Jadi kelebuna mau ni mah betul ini ngak genika. Mun antara na murid ben guru ngocak keleb. Ya,
cek gun jadi latina ramara oh bedin bayi hari kan urusan murid ben guru je raja malian di barokah lala tahu so de iru buni pas joni gendongin bu siapa jadi anu cet ri berin kiai jadi tak milik kele buna mon jadi jelas menjadi jelas butuh ben bon ongkur ah mayo giba mon polisi tinggal beda bukten nah maki sekone wajib yokom sabab bayro ma boleh gun maki kiai mon tinggal beda bekas loka pas ilapureki ke polisi paben gelebun mayo tinang kok jadi tahu saban tahu pot apa cangkok ke kepi jadi tang sorry barin ya butuh lagi ya yokom maki kiai jaga jaja angkana mian mon itu kanin bi kiai ekon pakon bi kiai laju oso deden alhamdulillah tangana lakoi rosoro ben kiai tangana beni bang ojak sebelik ya Allah engkau neneng bengko anak jadi tak tahu berlaku sekali mak bantar ke pondok pateti proyek benar gula beda kancang ngocak ngak kini kelambok tepane pondok kelabaan banikah lorong tak aspal cet lakar kiai tak kesokan ke aspalan mun dari pemerintah tak kesokan mulai lembok teti bintu ada senata boto guru bintu ada sakancaan ke kapi kuna ke nata bu bagian pengurus kawak potran kiai kalau ke dojo laku agak toju laku deh enggak rumosaro mak dibudin bahara pak gareng dungkek nikah ngagak toju laku lebat guru dalau ajo toju ereken paro iya makin mate gini kan mate bon tanuku mangkan je lang yang golang ke guru nagi pandai omor nagi tak sepudi nyaman malah tak rasana lagi jadi nak moni setting guru atau itu kanin guru ekon pakon guru oh ya alhamdulillah daya pokon panjenengan memuntuk anak masuk sekolah anak mun anan panjenengan sampai eke ngain ben guru nah eke moden ben guru nah nyaman anak gula ben panjenengan sampai masuk ke atene guru bade jalan barokah lagi mangkana gula ni tapu kan tu ni mari gini ke pas ngi paringin bek lancar nih sukone dan gula mun abidatu ni mun amutla gula tak bisa kan terus makin tahu ni amutlaan kan mi muka kitab magi sukone jadi gula magi amutla je tak tahu gi ya lagi tu roti nampak depak ya mun salah mun bener ya alhamdulillah geng lah paparing joma dari Allah umpaman salah engki nyon sabora pa bener ki geng je pa bener nang tas pangkung tinggal toron deki dari roa dah jaran ro jing bodo jaran gi ya kan agel negi sabora nah atas satu jaga canggolangan kekeliruan ani kapon pas sejam gula kan ngerak sejam polan beda tas pangkung beda korsen nah mun jek saking toju setengah jam gula mun tinggal sejam ambu mun tengkian pangkunga sejam setengah gelur ah beda korna bang sebang beda arkeun bang sebang re gelur ayo maksud ro aja bener ro mun toju pada toju setengah jam tak kira lebih mun lebih campur hakim ya api dah tu ika mak bayi gula mun pada toju setengah jam mun ongke mun tak nganggu korse telur rapat mun beda korse nak sejam mun tengkian boleh kor tak nganggu terpal nggak dia sejam setengah mana ada bisa sabaran atas itu jaga janggolangan kekasaran ketopalan kata sosonan setuju nah nyon sabora moga-moga arpan seterakhir nak kanak terutama Zulfatul Aulia panikah tor juga nak foto na gula ben perapan jenengan sateja sebede compok bang sebengah beri kak di mabi saos baik laki ada bebini nak foto na gula ben perapan jenengan sateja moga-moga tetia nak foto sesoleh amin Allahumma pon sakali to bisa os Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.